Okay mga birds, tapareta dire sa CTO Main Campus Barili. Team la ni Bustoni o Aki kontra sa team la ni Chicken. Toto o ni Arnold. Kinsa gyud box ta pa to Bustoni? Lindon. Okay, game 1 sa itong taparay dire. Team Bustoni kontra sa team ni Arnold. Kauban ni Bustoni sila si Lindon Aki. Dire kontra sila si Toto Arnold o si Chicken. Chicken bunal na. Out oy. Apa? Sagang. Burak na sad. Out bay. Out ball. 2-0 na, 2-0. Kini para Tris na. Ha? Pokot. Gatos. Arman. 2-0 mga birds at to score. Bostoni, let it fly. Out ball. Ay na mga dita. Lah. Sound. Tokmod, counter Tokmod Bostoni. Inside. Ang tira ni Toto. 3-0 na, 3-0 pabor sa team la ni Toto Chicken o ni Arnold. Lindon. Side. Out na. Out ball, side out. Nold, dahil lang unang nag-atras Nold. Tokmod gusto ni. Pasok. Ono Tris na, ono Tris. Sagang. Unala na gusto ni. Tokmod, ay. Pokot ang Tokmod ni gusto ni. Ono Tris. Para 4. Aki. Bang, sagang. Ay, way taong overhead. 4. Ono. 4 ono. Gusto ni Tembre. Bang. Ay, overhead. Sagang. Win. Ono 5. Game 1 pa niya, game 1 sa atong taparay dire sa CTU Main Campus dire sa Barili. Masod ganun niya til. Ibalik din niyo ha. Happy attorney. Sa ata ni attorney daday Jason. Mo na ito ang gidaan nato diri sa kuan. Mo na attorney Jason nato diri sa Barilio. Yeah, dire si Attorney Jason. Attorney Jason. Kara dire. Sa gyud. Aki. Tokmod, Bustoni. Sagang. Lah, nadapis 100. Overhead lah. Pugoy yaring pak. Pantay ke. Ono size agato score, ono size. Service Bustoni. Patay. Wait, 2 size. Sugod na. 2 size. Kini para Tris. Wala. Pak. Apat na sad. Sagang. Tokmod. Mila-mila ang kontra. 3 size. Dito na ka to. 3 size na mga board sa to score 3 size. Servisyo Bostoni. Out ball. Lutaw. Ay, isang bola dia. Side out. To. Mana ke bawah? Bostoni nakabit. Yay. Punan pa gyud. Lindon. Lah.
Ah, maruan tuto eh. City 3 na, City 3. Ang pula dong. Ni gamot ang sambula. City 3 na mga birds. Yara sa. Ayalah kariha. Yay, sud pa. Bunalan. Aki. Antay. Out ball. Auto. Servisyo. Naksus San Roses. City. Tres. Okay. City 3 ha, City 3. Servisyo Aki. Para 4. Aki again. Lindon. Atay. Tungod kayo. City 3 lang yapon. Lindon. Overhead. Out. Servisyo Bostoni. Bostoni again. Lindon. Turak. 4 City. Ramos. 4 City. Tulo na lang ka puntos ang labaw. Sa kontra, servisyo Bostoni para 5. Bostoni, lagi, bahog. Ay, Bostoni. Agak. Side out. Okay. City 4, side out. Bola sa team Bostoni. Servisyo. Lindon. Okay, oh. Bostoni. Ay, short. Ang tira ni Bostoni. Side out. Ako ang hawa na oh. Otso 4. Nasud. Okay, Sagang. Overhead. Point 9-4. Uha. Out ball. 9-4 ato skora 9-4. Sunod na ni mo Lindon. Servisyo. Aki. Gusto ni. Laras. Saging is banana to. 9-5. Ayay, pabura. Bang. Size 9 na. Hala no? Kede para City. Okay. Igo aslinya latak yun. Auto. Norby. City. Magilom-hilom ka, tudak suka sa Norby City, kini. Para 8 na. Lindon. Gusto ni, Sagang. Out ball. Duha ka na auto? Auto. Service sa chicken. La. Bugal-bugalo na ng aki ay.
Yay! Okay na itong bakbakan diri ha sa main campus sa Sitio diri sa Barile. And then is Cons Louis Vlog Promotion. O nga ato ang mga sponsor mo ni musunod sila si Konsehal Joshua Ricardel Bustoni. O si Konsehal Janjan Anyuber Attorney Jimco. Si Jason Caralde. Gis 9 na wanag yubertika na sa team lang Bustoni. Ang team lang ni Chicken Arnold og ni Toto. Burak na sa sakyo. Nadaot ni kontraha. Perting labawan nadaot sa bibang aki. Ana ni. Dapat kanikampo nagilabay ra bang Lindon. Ano man to? Promoter! To! Cons Louis Vlog. Oh, mao na to ang promoter Cons Louis Vlog. Bustoni sagkag na ba? Bunal. Lindon. Agay! Sa kake. Babag tinain mo ke. Jason Sina mga words. Bustoni. Sound. Out! Anong dia pag singgol dito, Buston? Anong dia pag singgol? Saging! Jess 11 kini serbisyo Bustoni para daog. Daog na. May daog ang team nila ni Bustoni aki og ni Lindon sa game 1 sa tuta para diri sa main campus, Sitio main campus diri sa Barile.